Hi, okay. Jisu Krista Muram Salam janai ase aro notun video de welcome back kuraze. Olop din gap ho jese video na daligina holbi isor morom bra aji do ekta video update kurubo karne agena ase. Idu karne idu la video do kole mane ami kan beshi important ekta ase aro ami kan beshi babana kurubo laga video ekta ase. Idu ki ase kole ami kan bra ULB election ade loha den de kiniga election loise ami kan dekhi pai ase osa isorge bhoi kora manu brado kole idu election loala video kan sai kina ajali social media ase kona koni de ki hoi sob dekhi pai idu time de mon khushi na pai na thakibo aru mon bikhai na thakibo kilo kole idu sob to kole ami kan naga manu laga kam ni dakhisu bhal bhal loa laga jaga nohi kina Chakra gura ekta koloni de daga manu kane khor sore daga manu kane mara mari kura chakra gura khor bhangai dia laga ekjun ekjun biya goda gwa laga straight chutu ULB election ekta ni mide ami khan Christianity laga identity harai dia laga beshi dikhi pai ase apuni moi bi baptist loigina nole apuni moi bi jonom hwa dem de ama baba bra ami laga pacha kane prana kuri dibi dedicate kuri dibi kugina Christian manuhan kiman jun ase iniga kurigina tagibo hoilibi itu laga blessing no gole election nimide harai dia laga aro baptisma loa daim de nijur bra ki isor logode ki jawab dise pastor bra question huda naim de pastor bra abuni moi kane prana kuri dia do gole abuni moi accept kuna daga do gole abuni moi 1 second de election nimide itu papte phelai dia laga ami han dikhi pai ase na ami sob to gole naga manu kan kunu jaga de jemela olaise naga manu kan he dise dusra manu kan dikha nai aro itu bi naga manu chakra gro he dikhi paise de dusra manu logode bi noy itu bi khor osor kan ekki logode boa manu kan he ami han naga manu kan he ami kan ni fight kura do dikhi pai ase itu dikhi na moi bi bishi mundi dekhaise aro khushi ekta panai na kile gole election do bhal karni luise olibi idu saidan bra use kurise na ekjun ekjun ke morom na kurule karne aro ekjun ekjun la relation do bangai dibole laga saidan bra idu use kurise aro moi notun generation khani kobo jawan chukra chukri khani kobole mun daga do gole ami bi bishi hope takiche jawan chukra khan bra he jawan chukri khan bra he new generation khan bra he bhal do anibole ki bhabi holibe sa daim de gole ulta jawan chukra chukri khan bra he jemela anya do dikhibai ase na moi itu daim de bhabise ki o qualified hwa educated hwa do gole mane manu ge marpit kurbe laga hikai gen aise niki noile manu logode chakra kurbe laga hikise niki koina moila mondibe bishi khushin ma kaise de holibi itu kan sob to gole kundu bible de likhina rakhise itu brahi ulai ase itu bra amian aji itu moi kile banai ase ole do moi bi itu bhapana koigina osa kunba najana manu dagibo itu khan karne ekta duda bujai dibole mon daga bra moi inga banala thaise amian do gole dunia khodom hol laga end time de abuni moi do thaki ase guna aji mon jani pai ase kile gole dunia de নহলে নিচুৰ লগা সামনে de কি হৈ আছে ইদু সাইগেন হাই আমি জানি পাই আছে কি লগলে কিতিয়া মন Matthew chapter 24 verse 6 following this abo tatibi bal bal likhina আছে না জাতি আৰু জাতি লগা মাজode war olabo koise osabi idu gole war do poi labrai alag alag jaga de olai idia bi khutam nu hoigina thagi আছে aro osor ami kan Nagaland osor ulai na ase Nagaland laga osor charigina Nagaland taktibi ulai ase na war kole to khali banduk bomb bra war kura ekla noy olibi ki biya do ase sob to war ase saidan laga kham do ulai ase aro religious kan against kurubo kwabe bisi hoy ase na aro kotha namanya kanun follow nakura laga kanon ge bhoi nakura laga beshi olabo idu karne morom do harai jabo thanda hoi jabo kodo kanon ki kanon banai tadibi follow nakura karne
আমি খান মৰম do নাথাকা একটা একটা কি হৈ যাইছে এটো কাৰণে জেমিলা বেছি ওলা লাগা এটো দেখি পাই আছে না এটো কাৰণে কিমান মন্দুক আছে না বাইবেল দে লিখি না ৰাখা do গলে ইদু do খতম হোৱা লাগা নহয় হইলবি সাইন দেখাই আছে কি ইদা দুনিয়া খতম হবলে লাগা শুরু আছে দে কইনা আমি খান ওপরে ইদে Matthew chapter 24 দে ইনি হাল লিখি না দেখি পাই আছে ইটো প্রবলেম দে বেশি মন্দুক একটা আছে আৰু বি আলাক চ্যাপ্টার দে চাইছে গলিবি দুনিয়া খতম হবলে লাগা টাইম দে do নিচৰ পৰা নিচৰ কি মৰম কৰিব আৰু নিচৰ দহে একদম পতানি থাকিব আৰু পইচাকে মৰম কৰিব এনেকা লাগা বেছি লিখি না দেখি আছে না তো ইটো গলে হসাবি আমি খান ওচৰি আই আছে কি লগলে সাবে ইটো দুনিয়া দে সব তো ফাইট কৰা চাকৰা কৰা মারামারি কৰা তো বেছি বক্ত গলে পইচা নিমিলি কৰে না ইটো কাৰণে দুনিয়া দে ইটা তো গলে আমি খান do ending part dunia khodam hobul laga end time de aboni mo laga life to thaki ase gona ami khan true ami khan Nagaland dusra jaga chhari kina Nagaland de brabi ami khan sai kena jani pai ase aro Nagaland laga osor brabi ami khan sai kena jani pabole ase na aro dunia khodam hobul laga shuruat te ki hobo gole ifale bi landslide hoise aro saitan laga kam do gole level bishi up hobo goise to বিয়া কাম kan na evil laga saitan laga kam do gole level bishi up hobo aro biya khan do gole aro bishi increase hobo goise to itu nisina sabina ami khan bura do pratna kore na ami khan beshi manu bura do pratna kore ase bhal hobo karne holibi kiman pratna kore iman biya do bishi olai jai holibi itu to sob to bible de likhina rakhina thaka karne itu to olai jai ase kile gole dunia kodam hoboli laga do gole ola boli ase bible de likha do gole ekta bi na pongji na bi na olai aro extra bi nu olai bible de ki kuche itu do osabri olai na ase itu karne ami khan ekdam sure kuina থাকিবলৈ গা টাইম হৈ যাইছে নিচৰ ইদুৱা সব তে নামৰদা হগিনা মানে পেশেন্ট হইগেন হে আমি কান থাকিছে গলে ইতু নিমি ইতু মানুহি আশীৰ্বাদ পাব বাইবেল দে এনেকা হগিনা আছে ইতু মানুহি জীবন দো বাচিবলে পাৰিব না কইনা আছে ফাৰ্স্ট পিটাৰ চ্যাপ্টাৰ 3 ভাৰ্স 9 নে কইনা আছে বিয়া বলি বিয়া নকৰাবি না বিয়া বলি বিয়া নকৰাবি ইতু বলি দ গলে ভালি কৰাবি ইনা কৈছে ইন্দিগা কইলে আশিস পাবো ন কৈছে দে ইদু কাৰণে ইদু মান বেছি জানিগে না থাকিবলৈ লাগা আছে ইতিয়া তো আমি কান দুনিয়া লাগা সবসে এন্ড টাইম খতম হ'ব লাগা দুনিয়া দে থাকি আছে আমি আন কুন্দু বাইবেল দে পঢ়িছে আৰু কুন্দু আমি কান সুগুৰ ব্ৰা দেখিছে কাম ওলা প্ৰবলেমছ ওলা মাটি ইফালে গিৰিছে লেন্ডস্লাইড হৈছে নলে ইফালে বে জেমেলা ওলাইছে না শৰম খালা কথাবে ওলাই সব বিয়া বেছি ওলাইছে নি আমি খান Nagaland ছোট Nagaland একটা দিবি তো তাদের আমি খান ইনি জানিবলে থাকা তো বলে ওসাবি কোন বাইবেল দে লিখে আছে তাদে লাগা কথা দো ওসা আই আছে কুগিনা আমি খান তাদে জানিবলে কারণে ইদা তো আমি বেশি হসেও না থাকিব লাগে দেই কুগিনা ইদু কই দি আছে মানুবা বিয়া কাম কৰি আছে নিচুবে বিয়া কাম কৰিব ইনি লা ভাবনা দে নয় লিবি নিচুবা পাৰা তাক তো কলে ঈশ্বৰ আহা দিন দি আপুনি মইবি ঈশ্বৰ লগতে যাব কাৰণে কিমান ভাল কাম কৰিব না কুগিনা ইদু ট্রাই কৰিব দে কইনা ইদু কই দি আছে So thank you, God bless you. Our notun video de joldi lock koribo.